Nakalaag na ba mo diri sa balin sa Sayaw Negros Oriental? Sakay ani ilang twin nga sakayan, baklay pasaka, aron makita ang view sa ilang twin lake nga perting ninduta. Di apay hanging bridge sa Valencia, waterfalls nga perting Kusuga, ug Smoky Mountain nga perting Ayusa. Maong worth it ra jud ang pag-uban nako aning grupuha. Unsa pa yatong gidugayan, tara sugda na natong explore kining mga lugara. Hi guys, kumusta? Karong adlawa magpanigros na punta kajut sa Ma'am, unsay oras mong largang barko, ma'am? Karong taod-taod ka na Coast Guard na lagi hulat. Ni ubanday ko sa team building sa Abugon Elementary School Teaching Force. Og para siguro ta nga makauli, iuna sa natong safety ang atong plite. Dirira day minigikan sa Batu Port ug Donggo sa Tampi Port lungsod sa Amlan. Pag-abot ni hapit dan mi sa balay sa igsoon sa among kauban aron mangape. Pwede maulaw? Ha? Pwede mauwaw? O puyigisan. Ug tungod sa akong kaikog, literal jud ko nga nagkinto. Pag humana mog pangape, gipabalunan pa jud mig linungag nga saging, hinog nga nangka, ug limonsito. Una day namong giadtuan kaning Twin Lakes nga nahimutang diri sa balin sa Sayaw. Pag-abot sa reception, nangutana dayon mi asa ang Twin Lakes dapita. Pag-ingon nga naa sa likod anang bukira, na aksyon dayon mig kabalaka. Kay gipanggutom na pud mi anang tungura. May gani kay naara sila'y kananan. Manghabhab na tagoys. Haniga na to daan atong tiyan kay layo-layo pa kuno migbaklayan. Kanang bungtura at bangani akong gibarugan. Og paghumanog kaon, padayo na din mi sa mong adtuan. Og sana all mag-holding hand. Sa entrance palang daan, grabe na kadulhugon ang agianan. Kinahanglan jud mag-agakay kay kung maligid, di ra kay tantong laay. Okay. Ug pag-abot sa ubos, mao jud ni sugat namo ang grabe kanindot nga paraiso. Pero dili pa na mao. Kinahanglan pa ta mo sakay sa ilang twin boat aron makita nato ang view sa ilang twin lake. Og kining twin lake sa balin sa Sayaw og Lake Danau na porma gikan sa pagbuto sa bulkan. Napo kalibo na katuig ang nilabay. Kadugay naman di ay. Og para maabot sa ilang watchtower, kinahanglan na pud ta mo saka nga igo pod mudiwalwal atong dila. Pag-abot na mo diri sa ibabaw, nahupay ra pud among kakapoy tungod sa kanindot sa iyang view. Og ang problema na pud namo ani ang pagbalik na pud sa agi. Pero kay gituyuan man, manaog ta nga way kusmod. Kay kung maghisgot ta og laag, wala jud nay init, lisod layo og kapoy. Mga Disney princess. Nitabang unta kog bugsay aron madali, pero ni samot hinuon og kahinay. Mao di ay kinabalin na kog bugsay. Kaning Twin Lakes makaingon jud kog a must visit place diri sa Negros Oriental. Labi nag ikaw nature lover ug adventure seeker. Bayo. Sunod na mong giadtuan diri sa Pulang Batu Falls, Valencia sa mao gihapon nga probinsya. Unya og ganahan ka magpa-picture dool sa falls, kinahanglan pa ka moagi ani ilang footbridge nga thrilling kaayo. Kay magkindang-kindang kini sa imong paglakang. Samot na og nakay kauban nga siaw kaayo. Pero dili ta mabalaka kay lig-on ra kini og luwas agian. Sa among pagpauli, nihapit na po di ay midiri sa sulfur vents. Unsay naa dire? Waragod, murag akong gugma kani adto nga nag-aso-aso. Bitaw, kaning sulfur vents nagpagawas og sulfur gases gikan sa geothermal activity sa ilalom sa yuta. Now we know. Nihapit po di ay midiri sa buayahan monkey viewing para muhatag unta aning kapayas ug saging. Pero wala may unggoy nga ninaog, ako na lang siguro mukaon ani kay mura man sad kog uha.
Pagkagabi diri na puday mi sa boulevard sa Dumaguete naglakaw-lakaw. Uban sa pagtan-aw sa mga street vendors ug mga local performers nga nagahatag kanimo og kahigayunan nga masinati ang lokal nga kultura ug kasaysayan. Ug kaning lugara napuno sa kalingawan ug kalinaw. Usa ka perpekto nga lugar sa pagtagamtam sa kalmado sa kagabhion sa Dumaguete.